बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला इसी हफ्ते मुतवक्के। भारत पीसीबी फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर राजी हो गया। भारतीय मीडिया का नया दावा। पीसीबी के आला ओहदेदार दुबई में मौजूद। शेड्यूल में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स परेशान हैं। तो आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम है। चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला इसी हफ्ते मुतवक्के है, जबकि भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आया है। भारत पीसीबी फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर राजी हो गया है। ये दावा किया गया है भारतीय मीडिया की जानिब से। हमारे साथ वसीम अहमद मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। नया दावा किया गया है भारतीय मीडिया की जानिब से कि भारत जो है नए फॉर्मूले के तहत काम करने पर आमादा हो गया है। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मीडिया का जो प्रोपोगंडा है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और इसमें यह है कि इस मरतबा भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के तजवीज़ करदा जो फ्यूजन मॉडल है उस पर खेलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो है भारतीय मीडिया ने जिसका दावा किया है कि आइंदा जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें भारत जो है भारत की मेज़बानी में खेले जाने वाले किसी भी इवेंट में जो फ्यूजन मॉडल है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को तमाम मैचेस जो है वो भारत में जाकर खेलने होंगे, जिस पर हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस पर डट गया है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। किसी भी सूरत में पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा और आइंदा जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान जो है वो भारत जाकर नहीं खेलेगा और आईसीसी के तमाम इवेंट्स जो हैं वो इसी फ्यूजन मॉडल पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है वो आईसीसी को बता दिया है। अब आईसीसी ने फैसला करना है और बीसीसीआई ने फैसला करना है कि वो फ्यूजन मॉडल समेत पाकिस्तान के जितने भी मुतालबात हैं वो तस्लीम करने हैं। इसका जो हतमी फैसला है वो आईसीसी की जानिब से जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया सूरत हाल पर। अपडेट करेंगे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली। पंजाब की टीचिंग अस्पताल 20 अरब रुपए के नादहिंदा। मियो अस्पताल अद्वियात कीमत में 3.5 अरब का नादहिंदा। कंपनियों ने मजीद अद्वियात की फराहमी रोक दी। मरीज अद्वियात खुद खरीदने पर मजबूर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों के बकाया जात की अदायगी में नाकाम रहा। तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली सामने आई है। पंजाब की टीचिंग अस्पताल 20 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। मियो अस्पताल अद्वियात कीमत में 3.5 अरब का नादहिंदा है। कंपनियों ने मजीद अद्वियात की फराहमी रोक दी। मरीज अद्वियात खुद खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों के बकाया जात की अदायगी में नाकाम रहा। रुख करेंगे इलाकाई मसाइल का। मौलाना शौकत अली रोड से मुंसलिक पिंडी राजपुता कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान है और मकीनों का कहना है कि इंतजामिया नोटिस लेकर फौरी मसाइल को हल करे। कॉलोनी में गलियां ज़बूहाली का शिकार हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर मौजूद हैं और जिसकी वजह से ताफुन भी फैलने लगा है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है वहाँ पर सूरत हाल क्या है, उमैर अफजल बताएंगे। जी उमैर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी राजपुता की गलियों में जाओ कि अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। बात कर ली जाए सड़कों की तो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गड्ढे मौजूद होने से शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी है। यहाँ पर गड्ढे और सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बाद शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल है। शहरियों का कहना है कि कई सालों से ये गलियाँ इसी तरह से टूट फूट का शिकार हैं। नाहमवार सड़कें उनकी आमदोरफ्त में जहाँ खलल डाल रही हैं, वहीं सड़कों पर मौजूद गड्ढे और मुख्तलिफ किस्म के जो कूड़ा करकट के अंबार जो हैं वो पैदल चलने वाले शहरियों के लिए भी वबाल ले जाने। शहरियों का कहना है कि कई सालों से इसी गलियों में जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। बारिश के बाद गलियां जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करती है, जिसके बायस इलाका मकीनों का पैदल चलना भी मुहाल होता है। नमाज के लिए जाना भी काफ़ी दुश्वार होता है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि गलियों में सफाई के भी इंतहाई नाकिस इंतजाम हैं, जिसके बायस इलाके में मजबूर ताफुन का राज भी मकीनों का। मेरा आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक पर और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़ने लगा। मजमूई तौर पर AQI 190 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर है। पोलो ग्राउंड कैंट में सबसे ज्यादा AQI इंडेक्स 269 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, स्मोक की क्या सिचुएशन है, हसनैन उलक हमें अपडेट करेंगे। जी हसनैन। शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है।
جو لاہور ہے وہ بشکیک اور ڈھاکہ کے بعد دنیا کا تیسرا آلودہ جو شہر ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 190 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو شہر کی آب و ہوا ہے وہ بچوں، بزرگوں اور حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ بتائی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، ایک نظر اس پہ ڈال لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ پولو گراؤنڈ کینٹ میں 269 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جی سی یونیورسٹی میں 246 ہے، مشتاق احمد گرمانی روڈ گلبرگ میں 239 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، یو ایم ٹی جوہر ٹاؤن میں 222 ہے، ویلنشیا ٹاؤن میں جو شرح آلودگی ہے وہ 216 ریکارڈ کی گئی ہے، ڈی ایچ اے فیز 5 میں 210 ہے، فدا حسین ہاؤس جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 206 ہے، اسی طرح طفیل روڈ پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ 204 ہے، اور یو سی پی میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 201 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ غازی روڈ انٹرچینج پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ 199 ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماسک کا جو استعمال ہے وہ لازم قرار دیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جی حسنین ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے جیلانی پارک کا، جہاں پر گل داؤدی کی بہار شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ شہری فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ حسین نظاروں سے لطف اٹھانے لگے ہیں۔ شہریوں نے گل داؤدی نمائش میں پھولوں کی اقسام اور سٹالز کو خوب سراہا۔ شہری کیسے محظوظ ہو رہے ہیں، کیسی گہما گہمی ہے وہاں پر، فاطمہ خان وہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ جی فاطمہ۔ جی بالکل، جیلانی پارک میں گل داؤدی کی بہار جو ہے وہ ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور شہری اس سے خاصے محظوظ ہو رہے ہیں کیونکہ طرح طرح کے پھول جہاں پہ ہے وہاں پہ لیزر لائٹ شو بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری سی فیملی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ اور کب سے یہاں پہ آئے ہیں؟ So my name's Hira Awan. I'm from London. I've come into Lahore to meet my family, and we are here at Jilani Park. It's very nice. There's a lot of flowers, lights around, a lot of music. I would really recommend. آپ بتائیے گا کہ آپ کتنا انجوائے کر رہی ہیں، لندن سے خاص آئے ہوئے ہیں آپ لوگ، لاہور میں یہاں پہ باغ کو کیسے؟ اچھا، ہم لوگوں نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا ہے، یہاں پہ بہت اچھے فلاورز لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا۔ خاص طور پر میری بھانجی آئی ہوئی ہے لندن سے، اور انہوں نے یہاں آ کے بہت انجوائے کیا ہے۔ یہاں آ کے بہت انجوائے کر رہے ہیں، شہری بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ بہت انجوائے کر رہے ہو، اپنے فرینڈس کے ساتھ آؤ گے؟ ہاں جی بالکل، بچوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی یہاں پہ آئیں گے۔ خاص طور پہ خواتین جو ہے وہ اس باغ کو خاصا انجوائے کر رہی ہیں کیونکہ طرح طرح کے پھول جہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کی مہک بھی یہاں پہ خاصی ہے، اور میوزک جو ہے وہ بھی اپنے پورے جوش و خروش پہ اور چار چاند لگا رہا ہے۔ جیلانی پارک کی اس رونق کو اور شہریوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے شام کے اوقات کے ساتھ ساتھ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامات کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ گل داؤدی میں کی جو نمائش لگائی گئی ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال انتظامات جو ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ سجائے گئے ہیں، اور اس طرح کی نمائش کا انعقاد بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ ایسے اقدامات ہوتے رہنے چاہیے۔ فاطمہ خان ہمارے ساتھ ہی اپڈیٹ کر رہی تھی جیلانی پارک سے، آپ کا بہت شکریہ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان سنی تحریک کے صدر حافظ ثروت اعجاز قادری کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مدارس کی رجسٹریشن کے قانون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان سنی تحریک کے صدر حافظ ثروت اعجاز قادری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ گورنر نے کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے قانون پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے مشاورت کر کے قابل عمل حل تلاش کرنا ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں، سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کارا نے کہا ہے کہ پانی کے ایشو پر پیپلز پارٹی کی قیادت کے تحفظات ہیں، تاہم اس حوالے سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے سول نافرمانی کے اعلان پر سول نافرمانی کا مطلب ریاست سے بغاوت ہوگا۔ کا ہی ایک رنگ ہے، پارٹی کو دوبارہ مختلف طریقے سے آپ ایکٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، تو میں اپنی پنجاب تنظیم کا بھی ان کو مبارکباد دوں گا، شاباش کہوں گا کہ انہوں نے بھی بڑی محنت سے تمام ضلعوں کے اندر اس مہم کو جاری کیا ہے۔ آج بھی ہم اسی کی ایک کڑی میں یہاں اکٹھے ہیں، اور بڑی محنت سے ہمارے ساتھی آج کے دور میں جب کہ پالیٹکس مشکل ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے،
इस दौर में पॉलिटिक्स करते रहना ज़रूरी भी है, भले मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल औकात से निकालना सियासत का जरिया ही हो सकता है और कोई जरिया नहीं होता। ये बात दुरुस्त है कि कुछ इंडिकेटर्स बेहतरी की नवीद देते हैं। DGLDA का टीपा हेडक्वार्टर्स का दौरा, चीफ इंजीनियर टीपा ने महकमाना अमूर के हवाले से उनको ब्रीफ किया। ताहिर फारूक ने टीपा को पार्किंग इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप बनाने की भी हिदायत कर दी। DG ताहिर फारूक ने अहम इजलास की सदारत की। इजलास में चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने महकमाना अमूर और जारी रिफॉर्म्स बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में DGLDA ताहिर फारूक ने हिदायत की कि टीपा इन्फोर्समेंट विंग LDA टाउन प्लानिंग विंग के साथ मिलकर पार्किंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए सर्वे करे। DGLDA ताहिर फारूक ने टीपा को पार्किंग इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग के हवाले से मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने की भी हिदायत जारी की। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 40।